ଶଳା କି କଥା ଶଳା ରାଜା ତଳୁ କସିବ। ହଉ ସାଙ୍ଗଟା ତୋ ପାଇଁ ଖସିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ପାଖରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥା। ছি 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 3,000 ଟଙ୍କା 3,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଶଳା ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ଆବେ ତ ମୁହଁରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ବେ ନେଇଯା। କଣ କହିଲୁ? ରଖିତେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ କହୁଛି ବୋଲି ଖାଲି ରଖୁଛି ବେ ହେଲା। ମୋ ଔକାତ ନୁହେଁ 3,000 ଟଙ୍କାର, ଫେରେଇ ଦେବି। ରାଜା ଚାଲ ତୁ ରାଜା ଶୁଣ ଟିକେ ରାଜା। पैंट शर्ट खोलो भीतर चलो। पैंट शर्ट खोलो भीतर चलो। पैंट शर्ट खोलो भीतर चलो। एठारे गुप्त रोग चिकित्सा करा जिबा सहित घर भड़ा भी मिले। अब चल पैंट शर्ट खोलो भीतर चलो। भाई कथा कौन की? पैंट शर्ट खोलो भीतर चलो। अरे कथाटा सुना किछि सुनिबार नहीं। पैंट शर्ट खोलो भीतर चलो। अरे कथाटा सुनो कौन किछि पैंट शर्ट सुनिबार